How are you today? I feel bored. So I want something cutie and pastel-like colors. And today guys, ganahan kay ko cutie. I choose this ribbon for my hair. Kanang tagamay nga part sa tong hair. Di lang po na to kaihurot kay para di kay ta dangas na baya tag agtang. So di lang na to kaanhurot kay na landing na niya ang airplane diha. Ang kanang hair clip di man gud na siya strong kaayo. So na siyang ibugkot daan og gani. Then I wanna change my earrings. I want earrings nga makita ba. So this is the look for today. Till next time. Thank you. Bye. Oh.